Tu as fait. كنا كده تكون اشتغلت. اشتغلت خلاص؟ اوكي. كده احسن وده واضح انه في اهتمام يعني. C'est très bien. Alors, on va commencer. Allons-y. Je vais faire share. Comme ça. مس هو انا لما ادوس على الريكورد لازم اكون مركب فلاش او اي حاجه ولا هو بيسجل على الكمبيوتر؟ لا، بتسجل على الكمبيوتر على طول. مفيش حاجه راضيه تشتغل. مش راضي؟ طب بصي يا عبد الرحمن، انا شغلت عندي الريكورد خلاص. لو بص هنستنى للاخر، لو ما يعني ما لقيناهوش عندك انا هبعته لك خلاص. انت ظهر ليك ايه؟ ظهر ليك هنا بوز ستوب صح؟ تحت كده ظهر، هو كده بيتسجل خلاص. خلاص هو كده بيتسجل. اوكي تمام. من فين بقى؟ مفروض هو مكان ما نزل البرنامج، يعني الديفولت بتاعه. يعني ايه؟ يعني لو البرنامج على الديسكتوب هيجي لي هو على الديسكتوب؟ على الديسكتوب، بس هو غالبا بيبقى في الدوكيومنتس مش في الديسكتوب. تمام، هتلاقيه في الدوكيومنتس. طب نخلص يا عبد الرحمن وهنبص عليه على طول. خلاص شغال خلاص شغال. ماشي. On va commencer. Allons-y. Alors ici on a présentation comme ça. Au début, on a unité 0. Unité 0 pour la première année préparatoire, le premier semestre. Ça veut dire introduction. يعني جزء هنبتدي دلوقتي بانترودكسيون، مقدمة. خلاص؟ Oui. Alors, on a ici, parlons le français. Introduction, parlons le français. Lieux. Les lieux. Je lis la première fois. Cafétéria, boutique, poste, cinéma, opéra, hôtel, stade, piscine, villa, cirque, café, garage, banque, chalet, studio. Alors, on a cafétéria, boutique, poste, cinéma, opéra, hôtel, stade, piscine, villa, cirque, café, garage, banque, chalet et studio. Alors, Mariam, lis s'il te plaît. Non, boutique. Boutique. Oui. Poste, cinéma, opéra. Et ici? Hôtel, stade, piscine, villa. Villa, parce que tu as deux L. Villa, n'est pas villa, c'est pas villa, villa, comme ça. C'est vrai. Et ici? Cirque. QU, on ne prononce le U. C'est muet, cirque, comme ça. Alors, ici? Café. Café. Parce qu'on a accent aigu, café, comme ça. Alors, ici? C'est très bien, Marie. Garage. Garage, oui. Et ça? Hôtel. Non, banque. Bon. C'est vrai. Et ici, ce mot-là? Chalet. Chalet. Chalet, comme ça. Et ça? Studio. Studio. Répète s'il te plaît, Abdrahman. Oui. Cafétéria. Oui. Poste. Cinéma. Oui. Opéra. Hôtel. Stade.
piscine, Mhm. villa, cirque, Mhm. café, Oui. garage, banque, Bon, banque, banque, c'est vrai. Oui. Mhm. studio. Studio, c'est vrai. Ces mots-là, c'est très facile parce qu'on utilise dans la langue arabe. Ces mots-là, on utilise dans la langue arabe. Comment? Par exemple, cinéma. On dit en arabe cinéma, n'est-ce pas? Poste. On dit en arabe posta, barid, poste, n'est-ce pas? Et aussi boutique, on utilise en arabe. Cafétéria aussi. Stade, on dit stade. Piscine. Ah oui, tout cela, on utilise en arabe. يعني احنا بالعربي بنستخدم كلمات بس ممكن ما بنعرفش انه احنا بنستخدمها. هي الكلمات دي كلها اصلها فرنسي، خلاص؟ فاحنا ده يعني انترودكسيون، الهدف منه انه احنا ايه بناخد كلمات يعني بنعمل يعني بنركز على الكلمات اللي بنستعملها دون لا في كوتيديان، يعني في حياتنا اليوميه، وبنشوف انه هي الكلمات هي en français comme ça. خلاص؟ ده عشان يعني ما نحسش بصعوبه اللغه. Alors, on a aussi profession. Quelles sont les professions? Profession, ça veut dire une profession. On dit, je pose cette question à Mariam. Je dis, quelle est ta profession, Mariam? Qu'est-ce que ça veut dire? يعني ايه مهنتك يا مريم؟ خلاص؟ طبعا انتم ما بتشتغلوش طبعا، ده طبيعي بتدرسوا. فمريم هتقول ايه؟ Je suis étudiante. Je suis étudiante. Ou je suis élève. Dans l'école كذا، خلاص؟ يعني ده اللي بيتقال. élève ça veut dire تلميذ. étudiant ça veut dire طالب. طبعا عارفين الفرق بين تلميذ وطالب en arabe, n'est-ce pas? Vous connaissez. Alors تلميذ ça veut dire يعني هو المرحله بتبقى الابتدائيه اكتر، خلاص؟ بالاعدادي ممكن نقول تلميذ او نقول طالب، خلاص؟ الاثنين يمشوا، بس في الثانوي لا، لازم حصرا نقول طالب étudiant، وفي الجامعه برضو étudiant. ده الفرق بينهم، خلاص؟ طيب on a aussi profession. Ici on a photographe, photographe, garçon, garçon, mannequin, mannequin, secrétaire, secrétaire, avocat, avocat, chef, chef, docteur, docteur, coiffeur, coiffeur. Alors, Abdelrahman, s'il te plaît, lis ces mots-là. Oui. Mhm. photographe. Oui. لحظة بس يا مس، أصل Mhm. هنا حاجة Une minute, واحدة. s'il vous plaît. Tu dis une minute, s'il vous plaît. Mhm. ثواني، أصل في هنا ثواني بس، أصل في حاجة طلعت بس في اللابتوب. حاضر. أقرأهم أنا يا تيتشر. Oui. garçon, Mhm. mannequin, manicure, Non, mannequin, mannequin. mannequin, C'est vrai. secrétaire, Mhm. secrétaire, Bravo, Abdelrahman. Avocat, c'est vrai. chef, Mhm. docteur, Docteur. docteur, Mhm. coiffeur, Non, coiffeur. Coiffeur. coiffeur, Lis, s'il te plaît, Mariam. Les professions. Mhm. Oui. Joseph, Non, garçon. garçon, J'ai بعدها طبعا جه. Garçon. Allô? garçon, Mhm. Mannequin. mannequin, Mhm. secrétaire, C'est vrai. Bravo, Mariam. Et ça? avocat, Avocat. Oui. chef, Mhm. docteur, Docteur. Docteur. Mhm. coiffeur, Coiffeur. coiffeur, Oui, c'est très bien. Alors, photographe. Qu'est-ce que ça veut dire photographe, Mariam? Qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Ça veut dire dire la qui met les photos. يعني المصور, n'est-ce pas? Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire garçon, Abdelrahman? Qu'est-ce que ça veut dire? Garçon. garçon, Mhm. Ça veut dire, garçon. oui, qui met les plats dans le restaurant. يعني بيسموه en arabe نادل. عارفين او ما تعرفوهاش تقريبا صح؟ معناه عارفين؟ تمام. سي فري يعني اللي بيحط الحاجه في المطعم خلاص اسمه جارسون والولد اسمه جارسون برضه. طيب qu'est-ce que ça veut dire mannequin? Mannequin مريم. Qu'est-ce que ça veut dire? Mannequin, en arabe, on utilise le mot mannequin. On dit dans la vitrine, par exemple. Vitrine, dans le boutique. طيب الواجهة في المحل بوتيك ça veut dire الواجهة خلاص في المحل نفسه فبنلاقي في كده عارض أزياء خلاص بنسميه مانيكان اللي بيعرض الهدوم خلاص طيب qu'est-ce que ça veut dire secrétaire Marine? Oui, secrétaire. secrétaire. C'est le même mot en arabe. هي نفس المعنى خلاص secrétaire يعني أمين سر أو أمينة سر خلاص طيب qu'est-ce que ça veut dire avocat Abdelrahman qu'est-ce que ça veut dire avocat on utilise en arabe non ça veut dire محامي avocat صح c'est vrai احيانا بنلاقي ناس حاطين بيقولوا عن نفسهم مثلا الافوكا كذا كذا احيانا بنلاقيها بيكتبوها هي ça veut dire المحامي بيسموه افوكادو هو ده avocat هما بقى ايه بيغيروا alors chef qu'est-ce que ça veut dire chef طباخ c'est vrai docteur طبعا دكتور طب c'est vrai coiffeur qu'est-ce que ça veut dire coiffeur Mariam c'est vrai bravo Mariam alors on a aussi les aliments et les boissons qu'est-ce que ça veut dire يعني المأكولات والمشروبات خلاص alors on a chocolat croissant petit four gâteau bonbon tomate café limonade biscuit sandwich macaroni mayonnaise chips ketchup beefsteak mangue cake pizza kiwi bâton salé alors Mariam s'il te plaît lis ces mots-là chocolat croissant tête gâteau c'est vrai tomate café oui limonade biscuit on ne prononce le T sandwich macaroni mayonnaise chips ketchup beefsteak mangue parce que on a le U muet on ne prononce pas mangue on dit mangue cake c'est vrai bravo Mariam et pizza kiwi bâton salé c'est vrai alors Abdelrahman lis s'il te plaît chocolat croissant c'est vrai et ça petit four bonbon tomate oui café
limonade, Oui. biscuit, Biscuit. biscuit, Mhm. sandwich, Mhm. macaroni, Mhm. mayonnaise, Oui. chips, Mhm. ketchup, Ketchup. ketchup, Mhm. beefsteak, Oui. mangue, Mangue. Mangue. mangue, Oui. mangue, cake, Mhm. pizza, Oui. kiwi, Mhm. bateau saut, Bâton salé. Bâton, bâton salé. bateau salé, Mhm. Alors, on a aussi les moyens de communication. Les moyens de communication. On a journal, journal, radio, radio, télévision, télévision, Internet, Internet, téléphone. C'est les moments en arabe, n'est-ce pas? Alors, Abdrahman, lis s'il te plaît, ces mots-là. journée, Journal, journal, oui. radio, télévision, Non, télévision. télévision, Télévision, oui. télévision, internet, 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 oui. IN1, Internet, comme ça. net, téléphone, C'est vrai. Mariam, lis s'il te plaît, ces mots-là, moyens de communication. journal, Mhm. radio, 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 oui. oh, Télévision, télévision, oui. Internet, téléphone. c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelques mots difficiles? في أي كلمة صعبة? Est-ce qu'il y a quelques mots difficiles ici? Il n'y a pas. Tu dis il n'y a pas. كله زي العربي صح؟ طيب. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire tomate? Tomate en arabe. Mariam, qu'est-ce que ça veut dire tomate en arabe? C'est vrai, bravo. Et limonade? ليمونة. صح, bravo. C'est vrai. Alors, les mêmes mots en arabe. Ici, on a les vêtements, chaussures et accessoires. Vêtements, chaussures et accessoires. Pantalon, jaquette, jupe, t-shirt, cravate. Alors, pantalon, jaquette, jupe, t-shirt, cravate. Écharpe, écharpe, gilet, pullover, bottes, casquette. Écharpe, gilet, pullover, bottes, casquette. Collier, pyjama, blouse, tailleur, maillot. Alors, donc, on a collier, pyjama, blouse, tailleur, maillot. Mariam, lis s'il te plaît ces mots-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo. Jaquette. Jupe, t-shirt, cravate, Cravate. On dit cravate. Oui. écharpe, Non, écharpe. Écharpe. De E, oh, écharpe. Et ça? Relais, Non, gilet. Ah, ici, botte. boot, Oui. casquette, Casquette. Elle n'est pas claire. Casquette, oui. Et ça? collier, Collier. Collier. collier, Bravo. pyjama, blouse, Pyjama. Ah, blouse. Blouse. C'est ça, blouse. stylo, Tailleur. 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 tallo, Non, monsieur tailleur. 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 tallo, C'est vrai. Et ça? maillot,
مايو مايو خلاص مايو. Alors Abdrahman répète s'il te plaît. pantalon, Mhm. jaquette, Oui. jupe, Mhm. t-shirt, Oui. cravate, Cravate. Cravate. Oui. cravate, Mhm. carré, Écharpe. Écharpe. char, Oui. char, Mhm. gilet, Mhm. boule, over, Mhm. Pullover. boots, Mhm. Botte. Non, pas botte, botte. Botte. boot, Mhm. Casquette. Mhm. C'est vrai, casquette. casquette, Oui. collier, Oui. pyjama, Mhm. jam, Mhm. blouse, Blouse. taille, Blouse. Uh-huh. taillé, Tailleur. Tailleur, Abdrahman. On dit tailleur. tailleur, Oui. Et ça? maillot, Maillot. Maillot. Bravo. maillot. C'est vrai. Alors, on a aussi les sports. Est-ce qu'il y a quelques mots difficiles ici? في أي كلمة صعبة؟ لا Non? هي بس كلمة Quel mot? كلمة بولوفر Pullover. كلمة غير كده Le ايه même mot en anglais. اسمها ايه؟ Pullover. Botte ou tailleur. Tailleur شوية صعبة صح؟ tailleur. tailleur اللي هي tailleur يعني بتقال حتى بالعربي كده. اها. collier. Elle est difficile. على كل مم. اللي هي أول واحدة في الصف الثاني أول واحدة في الصف الثاني Ah, écharpe. الشال ده Écharpe. Ça veut dire écharpe. شال Ah, qu'est-ce que ça veut dire écharpe, Mariam? Tu connais qu'est-ce que ça veut dire écharpe? الشال اللي هو الشال برافو عليكي. écharpe بيتحط على الرقبة خلاص أو بيتحط على الراس خلاص يعني اللي أنت حاطاه ده برضو إيه بنسميه écharpe أو ممكن يتحط إيه يتحط يغطي إيه يغطي الرقبة خلاص هو ده اسمه écharpe حاجة كده إيه الطرحة الخفيفة. طيب on a aussi les sports. Qu'est-ce que ça veut dire les sports؟ يعني ألعاب رياضية طبعا les sports. handball, basketball, volleyball, tennis, boxe, karaté, judo, ping-pong. Tu peux lire ces mots-là, Mariam? Qu'est-ce que c'est? handball Bravo, handball. basketball Oui? volleyball Mhm. tennis Tennis. Tennis. Mhm. boxe. boxe. اللي هو ايه البوكس. Mhm. karaté. Oui. judo. judo Mhm. ping-pong. ping pong Bravo. Alors, Abdrahman, lis s'il te plaît, ou répète ces mots-là, s'il te plaît. handball Oui? basketball Mhm. volleyball Bravo. boxe Mhm. كاراتيه جودو بينج بونج بينج بونج. أسماء رياضات، دول يعني عبارة عن أسماء رياضات هي بالعربي. Est-ce qu'il y a quelques mots difficiles? Vous avez quelques mots difficiles dans ce colonne? نو Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Alors, on a ici aussi les moyens de transport. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني المواصلات. Moyens, ça veut dire وسائل طبعا. Les moyens de transport. On a motocycle, métro, bicyclette, taxi, autobus ou bus. Scooter, microbus, tram, yacht, tuk-tuk. Alors, motocycle, métro, bicyclette, taxi, autobus ou bus. Scooter, microbus, tram, yacht, tuk-tuk.
Mariam, lis s'il te plaît ces mots-là. Qu'est-ce que c'est? motocycle, Oui, bravo. Mhm. Bicyclette. bicyclette, Mhm. taxi, Taxi. bus, Mhm. taxi, bus, Mhm. Scooter. scooter, Mhm. micro, Microbus. bus, La microbus n'est pas bus. bus, Oui, tram, c'est vrai. Yacht. tuk-tuk, C'est vrai, tuk-tuk. Alors, Abdrahman, lis s'il te plaît, répète ces mots-là. Mhm. bicycle, Bravo. métro, Mhm. bicyclette, Oui. taxi, Mhm. bus, bus, Mhm. scooter, Mhm. microbus, Mhm. tram, C'est vrai. yacht, Yeah. Oui. Et ça? tuk-tuk, Tuk-tuk. Tuk-tuk. Pas tuk-tuk, non, tuk-tuk. tuk-tuk. Mhm. C'est vrai. C'est très facile, n'est-ce pas? Ou il y a quelque chose, quelques mots difficiles? Il n'y a pas. Non, Non, il n'y a Yeah. pas. Alors, on a ici maison, meubles et décoration. Maison, meubles et décoration. Canapé, canapé. Vase, vase. Tableau, tableau. Balcon, balcon. Fauteuil, fauteuil. Abat-jour, abat-jour. Moquette, moquette. Salle, salle. Douche, douche et toilette. Toilette. Alors, Mariam, lis s'il te plaît ce mot-là. Canapé. canapé, Regarde, Mariam, tu dis vase, arabe, tu dis canapé. الكنبة العادية صح؟ بنقولها كنبة خلاص؟ En français, c'est canapé, comme ça. Oui? Alors, vase. Mhm. Bravo. Balcon, oui. voiture, Fauteuil, fauteuil. Mhm. bouteille, Bravo. Mhm. abat-jour, Abat-jour, abat-jour. Mhm. Moquette, moquette, moquette. moquette, Mhm. moquette, Oui, c'est vrai. salle, Mhm. douche, Mhm. toilette, Non, OIWA, on dit toilette. Toilette, comme ça. Toilette. Alors, Abdrahman, répète s'il te plaît. canapé, Canapé. canapé, Oui, vase, bravo. l'eau, Mhm. balcon, Balcon. Balcon. balcon, Mhm. bouteille, Fauteuil. Fauteuil. Mhm. abat-jour, Abat-jour. Jour. Abat-jour. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Moquette. N'est-ce pas, Abdrahman? Mhm. Moquette. abat-jour, Mhm. Salle. Répète, Abdrahman, s'il te plaît. Mhm. abat, Mhm. salle, Oui, salle, salle, bravo. Douche, toilette, bravo. Toilette, n'est pas toiletter, toilette, comme ça. Toilette. Alors, est-ce qu'il y a quelques mots difficiles dans ces mots-là? في أي كلمة صعبة؟ مريم؟ non braillé, Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ou non, jamais. Il n'y a pas. Alors, ici, on a les objets variés. Qu'est-ce que ça veut dire, les objets variés?
des objets variés, quelque chose varié, comme ça. On a caméra, caméra, câble, câble, dossier, dossier, parfum, parfum, album, album, cassette, cassette, lampe, lampe, guitare, guitare, liste, liste, microphone, microphone, kilo, kilo, mètre, mètre, moteur, moteur, vitamine, vitamine, agenda, agenda. Alors, Mariam, lis s'il te plaît ce mot-là. Qu'est-ce que c'est? caméra, Oui. clé, Câble. câble, Oui. Dossier. Dossier. dossier, Mhm. parfum, Oui. album, Oui. cassette, Non, cassette. On dit cassette. cassette, Oui. lampe, Lampe. lampe, Oui. guitare, Mhm. liste, Mhm. microphone, Microphone. Mhm. microphone, Et ce mot? Kilo, c'est vrai. Et ici? mètre, Mètre. mètre, Oui. moteur, Mhm. vitamine, Vitamine. Vitamine. Comme ça? Oui. agenda, Agenda. Agenda. Alors, Abdrahman, répète s'il te plaît. caméra, Oui. câble, Mhm. dossier, Oui. parfum, Parfum. On dit parfum. parfum, Mhm. album, Oui. cassette, Cassette. cassette, Oui. Mhm. C'est vrai. Bravo, Abdrahman. Mhm. Mhm. liste, Ça, vrai. Micro. Microphone. Oui. Kilo. mètre, Mhm. Oui. moteur, Moteur. Moteur. moteur, Oui. vitamine, Mhm. agenda, Agenda. Agenda. Est-ce qu'il y a quelques mots difficiles? Je sais qu'il y a plusieurs de mots. C'était très facile. بصوا هي كلمات كتيرة هو رصص كلمات خلاص بس هي très facile يعني لأن حاجات بنستعملها خلاص فالموضوع سهل. طيب. يعني أنتم مش شايفين خالص صعوبة في الكلمات n'est-ce pas? Vous avez quelques mots difficiles ou il n'y a pas? On dit il n'y a pas. Bravo Abdrahman. Alors. On va maintenant poser quelques questions dans cette mot-là. هسأل شوية أسئلة طبعا بس بقى إيه في حاجات مختلفة عشان بس برضو إيه نبقى ركزنا عليها كويس. Alors, ici, Marine, qu'est-ce que c'est? أنا طبعا لما بقول qu'est-ce que c'est فهتقولوا c'est un ou c'est une. خلاص؟ أو ce sont. يعني مثلا زي دول مثلا مجموعة فبنقول للجمع بنقول ce sont. Quand on dit masculin, on dit c'est un et le féminin, c'est une. Alors, qu'est-ce que c'est, Mariam? Eda, qu'est-ce que c'est? petit, Four, petit four. Petit four. هتقولي ce sont des petits fours. Alors, Abdrahman, qu'est-ce que c'est? mangue, C'est une mangue. Mangue. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire mangue? manga, Fruit. Bravo. C'est le fruit manga, c'est vrai. Alors, on a Mariam. Mariam, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bravo. C'est une jupe. C'est une jupe. Qu'est-ce que c'est, Mariam, aussi? Qu'est-ce que c'est? blouse, Blouse.
Bravo. Qu'est-ce que c'est, Abdrahman? tailler, Tailleur. C'est un tailleur. Tailleur. Alors, répète. Tailleur. tailleur, Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est? pantalon, Pantalon. pantalon, Mhm. Alors, on va utiliser le WhatsApp pour pratiquer ces mots-là. Alors يعني انا هعمل ايه بقى؟ هاخد الكلمه تمام اكتبها على الواتس ماشي كده؟ هقول مثلا مريم لي سيل تو بلي كوم سا او فراز مثلا واشوف طبعا يعني احنا ميعادنا مثلا يوم سامدي اي لو ميركودي نيس با؟ طيب بقيه الايام بقى هنعمل ايه؟ هنبقى على الواتس ابعت الكلمه واسال او اسال عن حاجه معينه خلاص عشان نبقى مع اللغه. حضرتك أنا مش فاهم. اه on va utiliser le WhatsApp. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني هنستعمل يا عبد الرحمن الواتساب دلوقتي ولا بعد الحصة؟ بعد الحصة خلاص هيبقى مثلا بكرة يعني هنتفق على ميعاد يبقى انتوا المدرسة لسه ما دخلتش مش كده لسه قدامكم أسبوع نسبة أكتر. أكتر؟ طب حلو قوي تمام بعد العيد. بعد يعني قدامكم مثلا le jour de 22 le jour de 22 septembre 20 يوم. Ah, 20 jours. Alors, aujourd'hui, on est 4 septembre. Après 20 jours, euh, je pense 24, n'est-ce pas? 24 septembre. Comme ça. يعني على يوم 24 هتبتدوا صح كده؟ إن شاء الله. تقريبا طب دي فرصه كويسه انه احنا ايه نبقى مع بعض يعني غير ايام الدروس هنبقى ايه هطلب منكم حاجات تعملوها ايه رايكم هتبقى حاجه كويسه خلاص ماشي عشان بس نتاكد انه النطق بقى سليم لغه حتى لو خدتوا حاجات مثلا اكتر حاجات تاسيسيه بنسميها بيبقى كويس دي حاجه كويسه طيب on a ici les lettres l'alphabet français les lettres je lis A. Par exemple, album. A, album. B, balcon. B, balcon. C, cinéma. C, cinéma. D, docteur. D, docteur. E, exercice. E, exercice. F, football. F, football. G, gilet ou garage. Gilet ou garage. H, hockey. H, hockey. I, internet. I, internet. J, jupe. J, jupe. K, karaté. K, karaté. Alors, ici, comme ça. Je répète une autre fois. Alors, A, album. B, balcon. C, cinéma. D, docteur. E, exercice. F, football. G, gilet ou garage. H, hockey. I, internet. J, jupe. K, karaté. Alors, Mariam, s'il te plaît, lis cette lettre. A, album. Bravo. E, Oui. balcon. Balcon? Oui. E, cinéma. Mhm. E, docteur. Mhm. E, extrait. Exercice. Exercice. Oui. F, football. F, on dit F. Mhm. Football. On dit Je, gilet garage. ou garage. Bravo. ou يعني ça veut dire ou يعني أو. تمام عشان كده أنا بقول ou يعني أو. Alors H. H, Mhm. hockey. Bravo. E, I. internet. Oui, bravo. Je, jeep. J. K, K, karaté. K, karaté. Karaté.
quartier. En anglais, on dit K. En français, on dit K. Alors, Abdelrahman, répète s'il te plaît. A, alors, Mhm. B, balcon, C, Balcon. cinéma, Mhm. balcon, C, cinéma, Mhm. D, docteur, Mhm. E, E. exercice, E. E, Exercice. Oui. exercice, Mhm. F, football, football, Mhm. G, gilet, E, garage, Mhm. C'est vrai? ok, Mhm. Oui, I, internet, c'est vrai. G, jeep, J. J, jupe. G, jeep, Mhm. K, karaté, Non, on ne dit pas que. On dit K. K, karaté, C'est vrai. Alors, on a L, lampe. L. Lampe. M, métro. M, métro. N, nombre. N, nombre. O, opéra. O, opéra. P, plage. P, plage. Q, 4. Q, 4. R, radio. R, radio. S, salon. S, salon. T, taxi. T, taxi. U, uniforme. U, uniforme. V, vase. V, vase. W, weekend. W, weekend. X, xylophone. X, xylophone. Y, yoga. Y, yoga. Z, zoo. Z, zoo. Alors, Abdelrahman, lis s'il te plaît. L, lampe, Lampe. M, Mhm, long, mhm. M, M, métro, N, bravo. nombre, O, opéra, Mhm. P, village, Non, on dit P. On ne dit pas pi. P. On dit P. Mhm. B, Oui. Q, 4, Q. Q, 4. Mhm. R, radio, Bravo. S, salon, Ça, bravo. Et ici, taxi, T, taxi. O, Non, uniforme, n'est pas O. U. On dit U. Mhm. uniforme, C'est vrai? V, basse, Oui. W, Mhm. weekend, Mhm. X, xylophone, C'est vrai. Bravo. Y, yoga, Mhm. Z, zoo, Zoo. C'est vrai. Alors, Mariam, répète s'il te plaît. L, lampe, Non, on dit Mariam L. L, lampe. L, lampe, C'est vrai. M, Mhm. antenne, Métro. M, métro. N, Mhm. lampe, N, nombre. Nombre. nob, Nombre. Bravo. E, Alors, O, opéra. O, opéra. E, Non, on dit P. P. P, Mhm. plage, Plage. C'est vrai. Mhm. Q. E, Mhm. 4. 4, R, R. On n'est pas Ré, non. R, comme ça. Oui. Radio. Oui. salon, Salon, c'est vrai. T, T. taxi, Taxi. Taxi. taxi, Oui. Mhm. uniforme, Uniforme. Uniforme, comme ça. va, V. vase, Vase. vase, Mhm. W, Bravo. weekend, Mhm. X, X. xylophone, Bravo. Bravo. U, Mhm. Y. Y. Mhm. Yoga. yoga, Aha. Z. zoo, Zoo. Double O.
on dit ou double او خلاص. فعشان هي طبعا او اثنين ورا بعض فبنقولها او زو فتبقى زو comme ça. Alors Mariam, quelles sont les voyelles? Quelles sont les voyelles? A, Mhm. E, Oui. E, Mhm. E, O. Mhm. Y, Y. On dit Y. U. بصي انت قلتي A E I O بعد كده ايه؟ U. و W. Non, pas W. Y. Y. هم طبعا قلنا مجموعين في كلمة هي oiseau. Oiseau, ça veut dire عصفور. Comme ça, oiseau. Oiseau. Ici. Comme ça, oiseau. On efface le S et met Y. Comme ça. Oiseau. خلاص عشان نحفظها يعني. Et quelles sont les consonnes, Abdrahman? Quelles sont les consonnes? Tu dis tous les lettres sauf يعني كل الأحرف ما عدا. خلاص؟ Tu dis tous les lettres sauf A, O, I, E, U, Y. Comme ça. Sauf les voyelles. B, C, Bravo. D, Mhm. F, G, Mhm. H, Mhm. I, H, non, I, voyelle. Oui, J, c'est vrai. K, oui. L, Mhm. M, N, O, لا معلش Vrai, c'est vrai. N, N'est pas O. Oh, oui. Mhm. P, P. S, Q, Mhm. U, S, Non, R. U, lettre voyelle. Mhm. لا حرف الكيو. Q. On dit Q. N'est pas Q. Q. Comme ça. Q, Mhm. S, Bravo. R, Mhm. R. Mhm. L, Oui. R, S. Mhm. B, Oui. W, Mhm. X, Mhm. Z. C'est vrai. Bravo, Abdrahman. Maintenant, on va faire communication ou contacter en français. يعني هنعمل حوار أو dialogue en français. تمام؟ طيب. Pour saluer, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, quand on dit bonjour, la réponse est bonjour ou salut. Ça veut dire لما بنقول bonjour يعني بنقول صباح الخير فجوابها إما صباح الخير bonjour أو salut يعني تحية خلاص أو سلام عليكم ممكن تتاخد. Euh, euh, alors, on a aussi comment ça va? Quand on dit comment ça veut dire comment allez-vous? Comment vas-tu? Égal. Comment ça va? Égal. Comme ça. Comment ça va? On peut dire comment vas-tu? Comment vas-tu? Comme ça. Ou comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Et comment allez-vous égale comment ça va? Alors, la réponse est ça va bien, merci. Ou direct, bien, merci. Bien, merci. Et toi? طبعا لما بقول et toi ça veut dire يعني انا بسال الطرف الثاني بقول له et toi وانت فيقول مثلا ça va bien merci ou peut-être il dit un peu ou très bien je suis très bien comme l'arabe en arabe on dit زيك مثلا ممكن يكون جواب كويس يعني كويس او كويسه او ممكن يكون الجواب نص نص صح او ممكن يكون الجواب انا كويس قوي مظبوط. En français la même chose on dit comment vas-tu la réponse est très bien يعني je suis très bien يعني أنا كويس قوي
ou bien merci أنا كويس ou un peu يعني أنا نص ونص comme ça خلاص. bonsoir la réponse est bonsoir. Bonsoir la réponse est bonsoir يعني مساء الخير. Pour remercier on dit merci. La réponse c'est de rien ou je vous en prie. Je vous en prie comme ça. يعني ايه؟ يعني لما بنقول مثلا انه ميرسي يعني شكرا فجوابها ممكن يكون de rien يعني لا شيء او عفوا بالمعنى ده، بس هي طبعا معناها الحرفي لا شيء. او je vous en prie يعني ارجوك، يعني فيها كده ايه نوع من بوليتيس الادب خلاص. aussi on a pour s'excuser للاعتذار on dit pardon. pardon يعني بعتذر او excusez-moi. pardon excusez-moi pas grave يعني ما فيش مشكله. باردون لاحظوا هنا ممكن اقول excusez excusez-moi comme ça يعني اعذريني pas grave يعني pas de problème comme ça. pour prendre un congé يعني للاستئذان او مثلا واحد هيستأذن يمشي فبيقول له ايه مثلا ممكن يقول له salut يعني تحيه خلاص او au revoir on peut dire au revoir. au revoir la réponse c'est au revoir ou ici ciao بقوا يستعملوها طبعا كلمه في كلمات دخيله طبعا على اللغه الفرنسيه بتستعمل عادي يعني فممكن يقول له سالو ممكن يقول له au revoir يقول له تشاو comme ça. alors je veux je veux poser des questions. Mariam. Bonjour Mariam, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. tu dis et toi لو هتساليني انا مثلا وانت زيك هتقولي لي et toi. moi je dis je suis très bien merci comme ça. alors bonsoir Abdelrahman. Bonsoir, et vous? Non, tu ne dis pas et vous. Non. bonsoir, la réponse c'est bonsoir. يعني انت انا بسالك bonsoir او يعني بسلم عليك بقول لك مساء الخير bonsoir. فلما باجي بقول لك comment vas-tu ممكن تقول لي et vous مثلا. moi je suis très bien et vous comme ça. alors on répète Abdelrahman. bonsoir Abdelrahman. Bonsoir. Tu dis aussi bonsoir demoiselle Judy comme ça, n'est-ce pas? طيب comment vas-tu? Comment vas-tu ou comment ça va ou comment allez-vous? Le même. Ça va bien. Et vous? Ça va bien, merci. Et vous? Moi, je suis très bien, comme ça. Merci. Quelle est la réponse? De rien. De rien. De rien, c'est vrai. Pardon, Mariam. Quelle est la réponse? Pas grave. Pas grave. Alors, pour prendre congé. سالو طبعا لما بنقول مثلا بنودع او كده او يعني عايزين نقول انه خلاص يعني سلام او كده بنقول au revoir comme ça au revoir خلاص. طيب on a ici dans l'introduction aussi les noms des garçons et des filles les plus connus en français. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني الكلمات او الاسماء اللي هي بتاعت الولاد والبنات اللي هي معروفة قوي في فرنسا. on a ici nom des filles Carole, Mathilde, Victoire, Alice, Hélène, Marine, Virginie, Emma, Cécile. Alors, je pose la question à Marine. Tu connais quel nom est très connu en arabe en Égypte? quel nom ou quel prénom؟ يعني تعرفي يا مريم الاسماء اسماء الفتيات او اسماء البنات المشهوره جدا اللي بتتسمى في مصر؟ لا. بصي يا مريم هو الاسماء تبقى يعني في كل بلد اسماء مشهوره قوي فاهماني ازاي؟ يعني الاسماء مثلا هنا بفرنسا بيسموا الاسماء دي بيسموا زويه مثلا ساندرين ليا لولا. الحاجات دي الاسماء دي بتتسمى في مصر ولا ما بتتسماش؟ قليل صح؟ il n'y a pas. En Égypte, il y a des noms comme Mariam, par exemple, Fatma, صح كده؟ مروة, etc. Abdrahman.
Tu connais des noms des garçons en Égypte? C'est la même chose en français. Alors, en France, on a Thomas, Victor, Philippe, Étienne, Hugo, Nicolas, Frédéric. Est-ce qu'il y a en Égypte la même chose, les mêmes noms en Égypte? في شوية منهم بيتقال. بيتقال. Il y a un peu. Alors, il y a un peu. Et la différence, qu'est-ce que c'est? يعني والاختلافات. Par الاختلافات exemple. Par exemple. Mhm. Quel nom? ثواني. Mhm. حمود Oui. Mhm. وليو. لا ليو مو. Non? جيليس Jules. جول Mhm. ألين David. Aline. حلو. ثيو Mhm. ريبوت. C'est vrai. C'est la différence entre la France et l'Égypte, n'est-ce pas؟ يعني ده الاختلاف ما بين فرنسا ومصر، n'est-ce pas؟ هو طبيعي طبعا يبقى في اختلافات بالاسماء، ده طبيعي، بس ممكن انه زي ما قال عبد الرحمن وانت قلتي برضو يا مريم انه في بعض الاسماء بتبقى ايه؟ بتبقى ممكن مستخدمه. صح كده؟ طيب. Maintenant, on a cette partie-là. طبعا احنا لازم في كل درس ناخد شويه حاجات فيها تاسيس. خلاص؟ لان الجرامير طبعا سي تري انتريسون. تري 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 امبورطون. Ça veut dire يعني كتير مهم الجرامير. Quand on dit en français la phrase, qu'est-ce que ça veut dire la phrase? La phrase يعني الجملة. خلاص؟ La phrase compose à sujet plus verbe plus complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre le français et l'arabe. En arabe, on commence par le verbe. Après le verbe, on a le sujet et après le sujet, on a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني يعني بالعربي احنا بنبتدي الجمله بفعل وفاعل ومفعول به. En français, بنبتدي الجمله بsujet, verbe, complément. N'est-ce pas? C'est vrai. طيب. Maintenant, on va on a بصوا انا يعني عارفه طبعا تعبتوا شويه وكده، فاحنا ممكن ايه ناخد ريست. تمام، ناخد كده بريك بسيط مده 5 دقائق بالظبط، اللي عايز يشرب اللي عايز اي حاجه، وبعد كده نكمل مع بعض ربع ساعه بشويه جرامير. ايه رايكم؟ ناخد بريك كده بسيط 5 دقائق. خلاص 5 minutes. Vous avez seulement 5 minutes et après on va continuer. Thank you. Non, on dit merci. 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 Allons. 5 minutes seulement. ماشي. استني. افتحي يا ابني. واحد يدلنا هنا، خليك انت هنا. لا انا هحسب انا ساعة. خليك انت خلوك عشان التايمر. خليكي هنا 5 دقايق، انا هحسبه هو ال5 دقايق. لا خليك فجأة.
تاكلي عيش يعني ده انا عندي 100,000 مشكلة سنين اهي توافى انا بتاكلي عيش عندك جهاز لا انت مش باينه يعني مش فصل حاجه صغيره لا مش فصل غيرك دن 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 لقطك لقطك بوم 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 لسه لقطك انا اسف بس انا بطب تعالى لقطك انت بقيتي لي لابتوب ايوه حقي بقى يوه مريم باقي 25 ثانية مريم يا مريم 5 دقايق خلص Donc, fini le repos. خلاص fini le repos. Ou on dit fini la pause. يعني خلصنا ايه؟ خلصنا الاستراحة. تمام؟ أو البريك. تمام؟ في كلمات بصوا في كلمات هي دخيلة على يعني للفرنسي ازاي يعني؟ يعني مثلا لو قلت لكم الموضوع ده بالعربي زي ما بنقول لو ويك اند، لو ويك اند أصل الكلمة ويك اند صح؟ يعني نهاية الأسبوع لو ويك اند خمسة. طيب ازاي بقى دخلت على الفرنساوي او على الفرنسيين؟ عشان هي الكلمه بقت عالميه خلاص، فبقت مستعمله قوي زي بريك وريست برضو كلمات بالانجلش، بس هي اصلا اون فرونسي بنقول حاجه اسمها لو ريبو او اون بوز، فاحنا طبعا نقدر نستعمل كذا اكسبريسيون. ماشي؟ الو اون فا كومونسي maintenant. On va mettre le cher comme ça. Alors, ici, présentation, comme ça. Ah. On va répéter. On a ici la phrase. La phrase en français compose par le sujet, le verbe, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. En différence de l'arabe, on dit en arabe le sujet. En arabe, طبعاً بالعربي بنقول sujet, ça veut dire فاعل. Après, plus verbe, اللي هو ايه؟ Sujet plus verbe plus complément d'objet indirect et ou complément d'objet direct, c'est dans la langue française. يعني ده بالفرنسي بنقول الفاعل الفعل مفعول به. Mais en arabe, on dit verbe, sujet et complément d'objet direct ou indirect. بالعكس يعني خلاص. طيب par exemple, on va mettre quelques phrases. Quand on dit par exemple le garçon
le garçon mange la pomme. Mange la pomme. Qu'est-ce que ça veut dire؟ بصوا يا جماعة لما بنقول le garçon mange la pomme يعني الولد le garçon يعني الولد يأكل التفاحة. خلاص هي ترجمتها حرفيا كده بس هي طبعا on arabe بنقول خطأ بنقول كده بنقول يأكل كده يأكل الولد التفاحة. طبعا احنا دايما بنعمل مقارنه عاده ما بين الفرنسي والاغاب عشان نقدر نفهم. لما بنقول ياكل هو فعل خلاص الولد هو الفاعل والتفاحه اللي هو المفعول به. en français on dit le garçon mange la pomme يعني الولد ياكل تفاحه. طيب je veux quelques exemples pour mettre des phrases. Alors Mariam, tu peux faire un exemple, tu peux faire une phrase. تقدري تقولي جمله كده تفكري كده بجمله تبتكري يعني خلاص انوفاسيون يعني جمله فيها مثلا بسيطه تبقى عباره عن فاعل وفعل مفعول به. بالعربي؟ en français. لا féminin étard. ايه؟ étard. étard. bravo. عبد الرحمن tu peux mettre une phrase. نت با مريم ما تساعديهوش خلينا نشوف هو هيعرف ولا لا. لا انا شايفه مريم في تقدم كويس بجد انا شايفه يعني في تقدم عن المره الاولى. ان شاء الله احنا نبتدي نشوف التقدم من المره اللي جايه مش دلوقتي بس انا لاحظت مريم لا في تركيز حلو. الو عبد الرحمن tu peux faire un exemple. Le garçon. Le garçon. Le garçon. اي حاجه café de Paris. le garçon. الولد سافر لباريس. طيب نقولها ازاي بقى؟ va à Paris صح كده؟ à Paris. طبعا بصي يا مريم هو عبد الرحمن جاب بلد تمام. طبعا هو انت استعجلتي يا عبد الرحمن لانه دي برضه ليها حالتها بس كويس انت قلتها انا هقولها دلوقتي وبعد كده نفكر بيها ثاني. لما انا بقول باريس يعني لما بستعمل هكتب هنا كده لما بستعمل مثلا باريس خمسه هو قال انه الولد سافر لباريس مش مشكله جمله مظبوطه تمام بس quand on dit Paris on met à خلاص. طيب لو قلنا فرانس لو بنتكلم في بلد اللي هو فرانس فبنحط ايه؟ بنحط دول حاجات بنسميهم بريبوزيسيون ça veut dire احرف الجر يعني دي حاجات ثابته. يعني انا مثلا بقول انه ça veut dire مثلا j'habite en Égypte خلاص j'habite en Égypte ça veut dire يعني انا بعيش في مصر صح j'habite en Égypte comme ça. طيب انا لو عايزه اقول مثلا بصوا انا لما بكتب بقول j'habite en Égypte يعني انا بعيش في مصر خلاص معناها كده en Égypte. طيب لو انا جيت قلت انه عايزه اقول مثلا انا ساكنه او بعيش في القاهره على سبيل المثال فبقول j'habite au Caire comme ça j'habite au Caire. j'habite au Caire يعني انا بعيش في القاهره. طبعا ليه حطيت او لكير وليه حطيت اون لايجيبت؟ السبب هو انه في بلاد بتاخد اون وفي بلاد ثانيه بتاخد او. طبعا حسب ايه؟ حسب لو كان البلد ماسكينه ولا فيمينا. فاكرين المره اللي فاتت قلنا اي كلمه في الدنيا لازم تكون ماسكينه وفيمينا. برضو البلاد هي بتكون يا اما ماسكينه يا اما فيمينا. طب هنعرفها ازاي؟ دي بقى في التكرار لما بنحفظها كذا مره. يعني مثلا بلد زي مثلا السودان le Soudan le Soudan n'est pas on ne dit pas la Soudan non on dit le Soudan يعني هو بلد مذكر خلاص. هم اتفقوا على كده انه يبقى بلد مذكر فبالتالي بياخد او. بنقول مثلا جابيت او سودان يعني انا بعيش مثلا في السودان. بينما مثلا لما اقول ايجيبت او بقول فرانس لا فرانس ليجيبت دول فيمينا فبقول اون
كوم سا. انتوا طبعا دلوقتي مش ضروري انه ناخدها قوي لانه هنرجع تاني نعيدها كتير قوي، خلاص يعني لسه جايين عليها، فدي بس انه لاني عبد الرحمن طبعا جاب جمله كده. طيب لو جينا قلنا مثلا انا هسال بقى مريم. Je pose la question à Marie. مريم, quand on dit en arabe انا اسمي مريم, qu'est-ce qu'on dit en français؟ عندما نقول بالعربي انه انا اسمي مريم, ازاي نقولها بالفرنسي؟ Comment on dit en français? Je m'appelle Marine, c'est vrai. Aussi, لما عايزين نقول مثلا يا مريم انه انا مصريه, هقولها ازاي en français? Qu'est-ce qu'on dit en français? Bravo. Je suis, تقولي je suis, أنا أكون, je suis égyptienne. Je suis égyptienne. خلاص؟ عبد الرحمن يقول je suis égyptien comme ça. Alors aussi طبعا لو حد مثلا فرنساوي بيقول je suis français. الفرنسية بتقول je suis française comme ça. دول اللي هنيجي عليهم. خلاص؟ طيب. On a ici le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire le sujet? يعني الفاعل. Ça veut dire الفاعل. Le sujet. Les pronoms de sujet sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je, ça veut dire moi. يعني أنا. Je. Tu, أنت أو toi. Ou toi. Il, ça veut dire هو. Elle, ça veut dire هي. Nous, ça veut dire نحن. Nous. Vous, ça veut dire أنتم. Il, avec S, parce que nous, يعني, on prononce il seulement. هم, et il, elle, avec S, on prononce elle, هن, comme ça. Quand on dit, par exemple, Mariam, je veux un exemple par le sujet. Tu composes une phrase en utilisant le sujet. Le sujet, les pronoms de sujet, comme ça. أنا عايزة جملة من مريم تستعملي بيها je أو tu أو الحاجات دي. هتقولي إيه بقى؟ Je m'appelle Marie. Bravo. Une autre, une autre phrase. Encore une phrase. أي حاجة تخطر في بالك. Ou tu dis je mange مثلا la pomme, يعني أنا أكل التفاحة. أو j'étudie la langue française, أنا أدرس اللغة الفرنسية, etc. عبد الرحمن, tu peux mettre une phrase, un exemple par n'importe phrase. أنهي فعل بالضبط؟ verbe être, par exemple. لا قصدي فعل من دول يعني. quel pronom? إيه؟ Quel pronom? Nous. On utilise nous. 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 Nous sommes. يعني ندرس. Étudier. Verbe étudier. Étudier. Nous français. Bravo. Nous étudions le français. Nous étudions. عشان بنصرفه خلاص. Nous étudions. C'est vrai. Alors, Mariam, tu peux, je veux poser cette question. Pas voir. من غير ما تبصي على الشاشة خلاص. Quels sont les pronoms de sujet؟ من غير ما تبصي. غمض عينينا. جيت il elle vous il avec us. Bravo. عبد الرحمن. Pas voir. Il, elle, nous, vous, il avec us, il avec us. Bravo. Mais on prononce il seulement il et elle seulement elle. يعني لما بننطقهم ما بنقولش il avec s, بس احنا بنسهل على نفسنا خلاص بنقول il بس il ليها s بيبان في التصريف بس ما بنقولهاش il avec s. طيب. Alors on a aussi la dernière question, c'est les verbes. Les verbes. Ça veut dire الافعال. اخر حاجه هناخدها هي الافعال. ليه بقى؟ علشان انا اتابع معاكم عن طريق الواتس واسالكم اسئله. خلاص؟ طيب. Verbe être, conjuguer le verbe être au présent, on dit je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Mariam, tu peux lire verbe être et verbe avoir? Je suis, Tia, Tu y es. Tu y es. il est, allé, nous sommes, vous avez, Nous sommes. Nous sommes. vous êtes, ils sont, elles sont. Bravo. Verbe avoir? Mariam? Je ai, tu J'ai. es, Non, dis j'ai. t'es, Tu as? tu as, il a, elle a, Bravo. nous vont, Nous avons. Vous aussi? Nous avons. Oui. nous avons, vous avez, ils ont, ils ont. Ils ont, elles ont. عشان في هنا liaison. Ils ont, elles ont. عبد الرحمن. Je suis, elle, est, nous sommes, vous êtes, Vous êtes. Vous êtes. Oui. ils sont, elles sont. Verbe avoir. Conjuguer le verbe avoir au présent. J'ai, t'es, il Tu as. est, J'ai, tu as. j'ai, tu as, il est, Il a. Il a, nous, on a. Nous avons. vous avez, elles ont. Elles ont. Ils ont, elles ont. Comme ça. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Une autre fois, Mariam. Je sais, c'est difficile un peu. Alors, je suis. Je suis, tu as, Tu es. Je tu suis, es, tu es. Il est. il est, allé, nous sommes, vous avez, Vous ils, êtes. vous êtes, Oui. ils sont, elles sont. Bravo. Verbe avoir, Mariam. J'ai, tu as. J'ai, J'ai. tu as, il Là. a, nous avons, nous avez, Vous avez. il a, allons. Ils ont, elles ont. Ils ont. Ils ont, elles ont. Abdrahman, conjuguer le verbe avoir au présent. Avoir. Tu Tu as. il a, il est, Il a. elle est, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Un verbe être au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je. Tu es, il, elle est, nous sommes, Nous sommes, bravo. Vous êtes. ils sont, elles sont. Ils sont, elles sont. Je veux écrire cet verbe dans le papier. Ça veut dire يعني أنا عايزة إنه الحاجات دي نكتبها على ورقة. ليه بقى؟ أنتوا هتتعبوا خلاص بس أنا عايزاها لسبب. برافو عليكي. Bravo يا مريم. Excellent. Parce que je veux corriger. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني أنا عايزة أصحح. يعني مريم كتبت لي الفيرب تمام؟ أنا عايزة أشوف مريم بقى كتابتها مظبوطة ولا لا؟ حرف الأ مديها صح، حرف الأو، حرف الإس، عشان بكرة لما يجي الامتحان ونخش المدرسة ما نقولش ليه ضاعت علينا درجة، صح؟ إحنا هدفنا إنه ناخد درجة كاملة، مظبوط؟ ده الهدف. فإحنا لازم إيه؟ لازم أشوف الكتابة. فمريم أنت هتبعتي لي tu t'envoies cette papier. OK? En WhatsApp. Et toi aussi, Abdelrahman, tu dois écrire. من دماغ. إيه؟ مريم نقلتهم مالها؟ نقلتهم. قالتهم. لا بس لازم نكتب يا عبد الرحمن لسبب حتى لو تعبنا فيرب اتر فيرب افوار. نقلتهم من على اللابتوب. نقلتهم مباشر. ما فيش مشكلة. المرة دي نقلتهم مباشر، بعد كده هنسألها بس عشان نتأكد من الكلام. قربي كده الورقة يا مريم نبص عليها، قربيها كده. لا ce n'est pas clair. Non, il n'est pas clair. Non. طب tu t'envoies en WhatsApp. خلاص بعد بينت. لا خطك جميل بجد. الخط باين عليه حلو. خط احسن منها يا مس. انت خطك كويس يا عبد الرحمن ولا نص نص؟ صراحة كويس. ثواني هكتبها. ثواني بس. اكتب جرب كده. انا بكلمتي حتى نص الورقة دي كده. لا نص الورقة ايه؟ الورقة انت عندك كراسة هناك.
لا الورقة دي فيها 2 يا حبيبتي. الاثنين دول عشان اكتب الباقيين ماشي. Tu dis donne-moi le papier. يعني انت عايز ايه؟ عايز تكتب فبابيي اسمها en français. خلاص؟ توصل نص الورقة. اه tiens le papier. ان شاء الله. Quand on dit je m'appelle Mariam, je m'appelle Abdelrahman, c'est non, n'est-ce pas? Aussi, les verbes, on va écrire ces mots-là. لأني بصوا اسمع نقول عايزة اروح اشرب مية. Je veux aller pour boire de l'eau. Qu'est-ce que tu dis? Je veux aller pour boire de l'eau. Répète, je veux Abdelrahman, je veux aller. انا عايزة اروح اشرب مية بس. Je veux aller pour boire de l'eau. خلاص؟ va. يعني اذهب. بصي يا مريم، يعني عايزين اي كلمه او اي حاجه بنفكر فيها نعرفها ان فرونسي. خلاص نقولها. يعني زي مثلا عبد الرحمن لما عايز يروح يشرب ميه فيقول ايه؟ je veux aller pour boire de l'eau. je veux aller مثلا واحد عايز يروح حمام je veux aller aux toilettes comme ça. عشان ايه؟ عشان يبقى في براتيك اكتر. وانا كنت بقول ايه يا مريم؟ انه احنا نتابع برضو على الواتس. يعني احنا النهارده لو ميركودي نسبا. طيب لو ميركودي بكره لو جودي ما عندناش صح؟ وفوندردي ما عندناش، السامدي عندنا تمام؟ فاحنا اليومين دول بنبقى مع بعض على الواتس. خلاص؟ في الواتس في حاجه كده اسمها يعني فويس ريكورد. خلاص احنا نقدر نسجل ماشي كده. فاحنا انا ممكن ابعت الحاجه، ممكن انا اقول فيرب اتر، اقول لك مثلا كونجوجي مريم كونجوجي لو فيرب اتر او بريزون، جو سوي tu es il est nous sommes vous êtes ils sont، وانت تقوليه مباشر. عشان ايه؟ كل ما احنا كررنا الحاجه كل ما بقينا اشطر في اللغه. فاهمه ازاي؟ احنا عايزين فول مارك. خلاص ده اللي احنا عايزينه بعد كده. فعشان نوصل للموضوع ده حتى دلوقتي قبل المدرسه بنأسس. فاهمه ازاي؟ مهم قوي. خلاص احنا نتابع مع بعض على الواتس. وحاجه ثانيه بالنسبه للريكورد، احنا هنا عملنا ريكورد نسبه. الوغ جو تونفوا اون واتساب. يعني انا برضو التسجيل مثلا هو عبد الرحمن حسيته متلخبط مش عارف اذا تسجل معاه ولا لا. صح؟ هو متلخبط. فانا ايه؟ انا هبعت لك يعني هبعت التسجيل على الواتس برضو. خلاص؟ عشان لو هو موجود ولا مش موجود يبقى موجود. يعني لو ما عرفش عبد الرحمن يطلعه. بصي يا عبد الرحمن لو انت ما عرفتش تطلع الريكورد بقول لها لمريم، فانا هبعته كده كده على الواتس. خلاص؟ جو تونفوا اون واتساب. نسبة؟ خلاص انا كنت بقول لمريم بقى قبل ما نقفل، يعني دي الكلمتين دول حبيت اقولهم بالعربي طبعا عشان نبقى فاهمين. بصوا يا جماعه، انا قلت لمريم انه احنا هنتواصل عن طريق الواتس. ليه بقى؟ علشان احنا مثلا النهارده لو ميركودي نسبة، يعني يوم الاربعاء عندنا كان ايه؟ كان عندنا لسون. طب demain le vendredi le jeudi ما عندناش نسبة. طيب كده نتواصل عن طريق الواتس. حتى لو كل يوم لو مثلا 5 دقائق 10 دقائق 5 minutes 10 minutes اتكلمنا فيهم رجعنا يكون احسن. تمام؟ خلاص. وانا هطلب طلبات معلش يعني عشان برضو انتوا تقوا، لان انتوا مش قدامي. انا لو انتوا قدامي الدنيا بتبقى طبعا يعني افضل. خلاص. بس برضو يعني برضو اونلاين مش غلط على فكره، كانه احنا مع بعض. فانا ايه هطلب منكم زي ما بعمل انا مع الناس عندي، بخلي يعني بيبقى في ديفوار. خلاص. انا عشان اشوف الاكريتور، يعني اشوف الخط عامل ازاي. خلاص. في مشكله؟ vous avez un problème? il n'y a pas de problème. Allô? il n'y a pas comme ça. c'est vrai. bravo. واحنا طبعا يعني هنشوف بقى المره الجايه هيبقى في تقدم ان شاء الله. يعني vous avez quelques questions maintenant? tu as quelques questions Abdelrahman? Mariam, vous avez quelques difficiles, des mots difficiles, conjugaison? il n'y a pas, n'est-ce pas? alors? non il n'y a pas. non il n'y a pas. à tout à l'heure يعني الى موعدنا الجاي. خلاص.
Au revoir et à tout à l'heure. revoir. Au revoir. في Bonne وقت chance. في وقت نكتب verbe être et verbe avoir زي ما عملت تمارين ونبعته عن طريق الواتس. Conjuguer le verbe être au présent et conjuguer le verbe avoir au présent. وي وانا هبعت بقى الريكورد على الواتساب خلاص وهبعت برضو كده نوت على الواتساب خلاص اتفقنا؟ داكور؟ داكور اوكي. au revoir. À tout à l'heure. Ok. Au revoir.